ambe au ko ni kisi poli ambe au ko ni barka poli ala ka yamaru kɔnɔna na a ko k'an ka to ka kisi ɲini ka taa ɲɔgɔn ma ni nin cogoya la an ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ yɔrɔ hali minnu tɛ ko in kɔnɔna la minnu yɛrɛ tɛ ala ko la ko n'an y'u ye n'an bɛ tɛmɛ u la n'u wele ko jahili ye jɔn ye fɛn dɔnbali mɔgɔ minnu tɛ fɛn kalama kana tɛmɛ a la cogoya si la hali n'a bɛ a sigilen bɛ a bɛ ala nɛni na a bɛ ka ala nɛni i b'a fo quoi parce que a t'a dɔn fɛn dɔnbali n'a fɔra fɛn dɔnbali i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o tigilamɔgɔ ninnu yɛrɛ e man kan tɛ ka u bɔ ala ka kisi kɔnɔ sabu ala ka masaya kɔnɔna na a ye a ka nɛɛma boli nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ye nɛɛma ninnu bɛɛ don a yɛrɛ ka nɛɛma kɔnɔ o de ko a tɔgɔ dɔ ye rahamani rahman ye jumɛn ye foroba nɛɛma tigi rahim nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi donc o de kosɔn a b'a fɔ i ye kɔrɔnɛ sura 25 ni boli ko suratul furkan aya 67 ko an ka ɲɔgɔn fo hali minnu tɛ fɛn na hali minnu tɛ fɛn dɔ kan k'o fo salamu ma di jahiliw ma yan ko n'a bɛ tɛmɛ u la k'an ka salamu d'u ma n'a ye ala ja a b'i ka dugawu minɛ kɛ n'a y'i ka dugawu minɛ e bɛ ka i ɲɛ b'a la mɔgɔ min tɛ ala ko in na dɛ a tɛ fɛn kalama dɛ a fana bɛ se ka kunu n'a kunu n'a fɔra a banna n'a ma kunu ala y'i yamaru mun na i y'o kɛ ka ban a banna donc ala ka kisi bɛ aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ni o ye sahidu ye olu kɔni y'a dɔn olu kɔni tɛ se ka ɲɛfɔ bilen kisi tigiw yɛrɛ de ye olu ye o parce que olu de ko nin kitabu Qur'anul Karim kitabun mubarak n'i ma dalu bɔ nin kɔnɔ o tɛ sɔn dɛ o ko ala kira y'a fɔ u ko dɛ o wagati laban na ni an ka karamɔgɔba dɔ de don kalanmɔgɔ tɛ dɛ kalanfa tɛ kalanmɔgɔ tɛ karamɔgɔ de don a tora wajilu la a kan bɛ an dɛmɛ a ko ala kira ka kuma n'i y'a jateminɛ ko o ye tiɲɛ ye wa tiɲɛ don ala kira ka kuma o ye bɛɛ ye tiɲɛ nka a bɛna mun fɔ o tɛ ala kira yɛrɛ ka kuma ye ko ala kira y'a fɔ diɲɛ laban maa dɔ bɛna sɔrɔ adamaden a ka mantow cɛ la ale ala kira ka kuma bɛ fɔ dɔrɔn k'a bɛ girin ka kɔrɔna de ta k'a b'a fɔ ko a bɛ an ni kɔrɔna de cɛ k'u b'a fɔ ko ala kira ka kuma nin ko o to yen ko ala ko di kɔrɔna kɔnɔ ko k'u b'o de fɔ ko wagati sera ko diɲɛ wagati sera parce que ko n'o a y'o ye tuma o tuma ko diɲɛ wuli taamasiyɛn de don parce que ale bolo an b'a Ayisa ka lakali kuma k'o de ye ala kira ka kuma ye quoi n'i y'o fɔ ye o b'a fɔ ko non ko a bɛ ala ka kuma na yɔrɔ jumɛn quoi k'u b'o de fɔ u bɛ to k'i bɛ taa o nɔgɔlen sigilen sɔrɔ ko ni kɔrɔna tɛ ko tɛ sɔn foyi ma k'a sɔrɔ tiɲɛ de don tiɲɛ de don o tɛ sɔn foyi ma k'a sɔrɔ ala ko lestuma ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum a filɛ nin ye ko aw tɛ fosi la fo a ka sɔrɔ tawrata kiiri b'i bolo i b'o jɔ fo a ka sɔrɔ linjila kiiri b'i bolo i bɛ o fo n'a y'a sɔrɔ kɔrɔna kiiri b'i bolo i b'o jɔ ko ni nin kitabu saba tɛ ko lestuma ala shay'in aw tɛ fosi la Quran surah 5 ayat 2 ni ayat suratul Maidah bon ko ye nin de ba ala ka hakili man dama o be curu jamana ngolo o be curu hal siga yɛrɛ t'a la an balimakɛ dɔ bɛ ka an bɔrɔ sisan a ko a ka denbaya kɔnɔ a taara sɔrɔ a yɛrɛ kɔrɔkɛ muso u sigilen bɛ k'u bɛ k'a fɔ ko nin yɛrɛ olu yɛrɛ ma se ka ɲɛ bɛrɛ sɔrɔ ko in na bilen koyi ko sunna TV la ko karamɔgɔ dɔ bɔra a ye nin mɛn dɛ
Sunna TV ab Sunna TV do Sunna TV be ne ma deli ka leje ne ta leje ne ka programme kono na mais ko Sunna TV la ko karamo do bora ko rajama sununu ani o be sumunu kela neta ko adalumana Allahu akbar ko c'est pas la peine ko muso ye ale nyinga ko o be jo ko ko net na fa voyo ne parce que ne de fa adene la me ave ne ka fato ye buba man ta ce ko sunde ka gelama ka ta da sundu ka mais tale nya wera na bo kalama wera dale me mo munu na ko télévision la ko dalutala Allahu akbar joni ibla suna sun fula ta joni yini ka ko do nde ala ka nyangata ni ala ka ayo bla ka be nyangata ka be ika ko gele ya Quran sura ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا na ya ko do ala ka hakili jigi na ni o Qur'an e Qur'an to ko hakili jigi zikrullah Qur'an sura mu gani gele ayatan kono sura tan duro aya kono inna nazalna zikra wa inna koni Qur'an de yayi koni aya ko do ni kitabu imade ale ala ba ka nyana ma ya gele kono sura mu ga aya kemani aya mu gani nani be suratu taha ala ka famel ko nyuma do mena ko sigo ko bebe na were walma ebina donc fa ebe ka mun fo ebe ka ngalon tiga mo ye parce que faran fasia kera du korna nana faran fasia de kama suratul furqan faran fasia ala ka hakki mandam ambe ala yere de deli ambalma munu be nyaay kono nana c'est à dire que nganya fer sigita ala de badon ala ka udu sukun fiya kana Qur'an ma kunuta ka munu be fe ka to sinogola o ka to ka sinogola amba kadije ya Allah kali sidna Umar ya don tan sidna Ali ya fota ka to no ye masera ala yi kali nunu sima kuma nunu ni ce gelam tundo ni ala ka ce gelam do ku betu be kira de no fe Allah kira dum ma fe wera fo ni Qur'an ta ma fe wera fu ye ni Qur'an ta donc hukum kono nana ben le 13 na kalo black le boli no fe ambe ben clétan anina clétan ni saba ka ben masi kalo samba fla anisa samuba yan kenama soro ya anda ala barka da kosobe dar salam na ya kisiso donc hukum kono nana amena kuna pondo di wala sa kasra ka do tafsir kono nana amena Quran tafsir doni parce que en fam na tafsir ma faut que anga be Quran duma ko na anga tafsir ke parce que ne ama tafsir o dise ka tafsir ke de ni shaidu ma tafsir ke ka di mo ma hatta tigi nu tise ka Quran tafsir kitabu tadu ko lo sabe mu be se ka Quran tafsir fa ka ke taw fa ka ke li lu de be ñokon tafsir ko lu dama de be ñokon ka mo tienti ya Allahu akbar mais ka fo kitabu sebene dori ba do ka kitabu ko de be korna wala ay dori ba nu ka kitabu amba do ati ko mina fo anta do de ambu ka kitabu do o be kuma munu fo la amba do aya o be korna na ya duma fo ka jenguli o se ka tafsiri o karam ko yete ibn kasir te ibn jalalite jalalite jala jete jala fite ma shite mu be se ka tafsir fa ala kelempeu de be o aya dima ka kla ka tafsiri e korna ira kono ako mo labe ne de be korna jigi kan abe ka kala ye ko yiki ma ibi mato ika alame kanye ko korna ne tafsir li kabe amu ayo fo yoro korna sura jilo bla an ayatan woro hayata an kono to ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه سورة القيامة آية نمبر ko a tafsiri ale ala de badi kirama bo ala dum ma kuma korna kofe ala ka kuma te ko korna kofe o ta kenye bo abi kuma do fo ye ni ale ma tafsiri se ka tafsiri de o don bate ako kirama ko kana president ne de ba tafsiri ye abi ka fiye ko kira ti se ka tafsiri ala de ba tafsiri kira ye ale de ba wala biye ala ka hakili mandam
kunnafoni mun bɛ yen o dongo an taara bɔ Kalaban de tɛ Kalaban ko délégation Chahidu ka délégation wulila ka taa yen Ala ka so dɔ bɛ ka jɔ u ye ko o bɛna jɔ ka di u ma o bɛ to o so kɔnɔna na o bɛ Alabato kɛ a baaraw tun bɛ sen na Chahidu b'a kalama donc an tun taara an ɲɛ da so in na duguma so ninnu banna duguma so ninnu ko o b'o kɛ kalanbulon ye Ikra kalanbulon bɛ kɛ yen kɔrɔna sɛbɛnni bɛ mɔgɔw faga yen o ni aya kɔni k'a sɛbɛn dɔrɔn mɔgɔ bɛna kɔrɔna durusi dun kiiri durusi quoi kiiri de ye ko nin parce que e bilara kɔrɔna kala la walasa e ka kiiri dɔn bon mɔgɔw sɔrɔla minnu bɛ kiiri d'i ma donc hali n'i ma kalan i bɛ kiiri in ta direct i bɛ baara kɛ n'a ye sura ni aya donc ni o nana bili u bɛ sanfɛla wuli ka kɛ misiri ye jɔnw de bɛ ka nin kɛ Musa Sako ka denbaya mɔgɔw de bɛ ka nin kɛ Musa Sako ye jɔn ye Ala jɔn tun de don a fatura mɔgɔ ɲuman tun de don ni ko mɔgɔ ɲuman cogo di taara Ala ɲini a fatura Ala ɲini yɔrɔ nin la ye Maka mɛnna dɔɔni a bɛ san caman bɔ ale taara k'a bɛ taa yen fɛ a taara yen a ma na donc a ka denbaya mɔgɔw olu de kɛra Chahidu ye a ka ca Ala fɛ Ala ka ordre bɛ falen ale ka ordre kɔnɔna na exception b'a la a ka ca Ala fɛ juguman bɛ bɔ juguman na ka ɲuman bɛ bɔ ɲuman na mais k'ale bɛ to ka ɲuman fana bɔ juguman na a bɛ juguman bɔ o kɔrɔ su bɛ se ka su wolo ɲɛnama bɛ se ka ɲɛnama wolo ɲɛnama bɛ bɔ su fana na su fana bɛ se ka bɔ ɲɛnama na nkalon de don Kuranɛ sura 30 ayata 19 k'ale Ala bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ ɲɛnama bɔ ɲɛnama na a bɛ su fana bɔ an delila ka tafsiri k'a kan an tɛna o tafsiri kuma tɛmɛyɔrɔ de don donc olu ka mɔgɔw olu de bɔra bayina laseli kalama olu ko non hakikatan nin de don olu limaniyara donc Musa Sako ni an taatɔla ye o don an taara ni kisi ye u ka so kɔnɔna na kisi mun ko fɔra i ye suratu Nur kɔnɔ Kuranɛ sura 24 aya 60 ni aya 1 an taara ni kisi ye an bɔtɔla an ye kisi bila ye Ala ka du ni barika o bɛ nafolo mun kɛ ka Ala ka so ni jɔ a nafolo bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ a tile bɛ Ala fɛ a ko sɔrɔ tilew bɛ ale Ala fɛ yen a y'o fɔ i ye hɛrɛ bɛɛ bɛ ale Ala de bolo Ala k'u sɔn n'a y'u sɔn u ka so ni wuli a k'u sɔn hɛrɛ wɛrɛ la u ma sigi ni mun ye Ala k'o kɛ u ye a k'a kɛ an fana ye Ala ka an sɔn o ka du ni Ala ka du ni barika dun Musa Sako ka du ka taa maakɔrɔ la fo ka taa bila denmisɛnnin na Ala k'u barika ka o dusukun dayɛlɛ hali sisan ka taa bayina ma Ala ka kumakan ma Ala k'u bɔ maaw ko ten a fɔra an ye ten an wolola k'a sɔrɔ a bɛ tan Ala k'u bɔ o kan k'u bila Ala ko di Ala yɛrɛ ko di quoi Ala de bɛ ka bato maa tɛ bato koyi Ala de bɛ ka bato kira yɛrɛ tun bɛ ka Ala bato Ala kira bilara k'a ka yan so tigi ba ka so tigi k'a k'o de bato a ma fɔ wa
ko ala kira ka so tigi ni bato ni dugul aso inama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldata allazi harama ni kuma ni yace Quran sura mugani wolo aya bi kono to ni kele ko ala kira yamarla kaka ya ni oye bakaye o so tigi ni oye Allahu ye parce que soni ala yɛrɛ de y'a jɔ ka di bani adama ma a y'o de fɔ Quran sura 3 aya 19 aya wɔ o so in tigi k'a ko de bato ala kira yɛrɛ tun bɛ ka ala de bato dun mais ala kira tɛ se ka ala bato f'a ka aya sɔrɔ yamaru sɔrɔ ala fɛ a kɛ ten a kɛ ten a kɛ ten o de kɛra aya ye o de kɛra wahiyu ye bon k'an ka ala kira bonya an ka sɔn ala kira ye n'an sɔnna ala kira ye dɔrɔn o de ye an sɔnna ale ala fana ye man yuti rasula faqad ata Allah n'a ye ala n'a ye kira bonya dɔrɔn o de ye ala bonya bonyali ye Kuranɛ sura 4 aya bi 80 kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc an bɛ dugawu de kɛ sakolakaw fɛ ala ka o kɛ ala jɔnw ye ani cogoya ka an fana kɛ ala jɔnw ye ka fara u kan ala ko dugawu rabbana taqabbal minna ala ka minɛ soni n'a banna tumana mina Ibrahima ye so in jɔ ka ban o sɔrɔla ka dugawu kɛ ni so in banna an bɛ taa an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ ala ka sɔn so nin ye parce que so caman jɔra ala ye mais ala bannen don o so ninnu na a b'o so dɔn wa o ye so jɔ ka cɛ ni muso kafo o so kɔnɔ o bɛ ala bato ala ko ayi dɛ i b'a fɔ ko musow ka to u ka sow kɔnɔna na Quran sura 37 aya 37 wa karna fi buyutikunna fala tabarrujna tabarruj jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu inma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiran a kɔni jɛɲɛna dɛ Keita a ko ala kira k'a fɔ a muso ye k'u kana kɛ jahili muso ɲɔgɔnna ye u ka sabati u ka sow kɔnɔ ko o sow kɔnɔ k'u ka seliw jɔ ye ko u ka to sow kɔnɔ u k'u ka jakaw bɔ ko mun bɛ fɔ u ye ala ka kuma na u ka to sow kɔnɔ u k'o mara parce que barisabu dun munna ala b'a fɛ k'o sanuya dun ya aw minnu kɛra ala kira so mɔgɔw ye so mɔgɔw ala kira dun kɛra ladege la sɔn ni aw ta ye ala ko yan ni kɛya laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Quran sura 33 aya 21 o tɛ donc so dɔw jɔlen don ko ala de t'a dɔn mais ala ma sɔn ala tɛ yen so dɔw jɔra o ye kalo ani lolo masiri ka bila ye ala ko a ye kalo ni lolo Ibrahima ni a ka manto tun kɛra kalo ni lolo batobagaw ye Quran sura 6 aya 70 ani 6 ka taa bila 79 to mana mina a dangenera k'a fɔ kalo ni tɛ lolo ni tɛ tile ni tɛ k'a taara suratu saf kɔnɔ Quran sura 33 aya 83 ka taa bila 95 k'a ye k'a y'a bɛɛ kari-kari a ye lolo ninnu lajɛ a ye kalo ninnu lajɛ a y'a bɛɛ kari-kari a y'a bɛɛ kari ka bɔ yen o ko mun de kɔsɔn e ye nin kɛ an ka ngalaw la a ko k'a ka ngala ninnu tɛ se pɔri la a t'aw mago ɲɛ a tɛ se k'aw mago ɲɛ a tɛ se k'aw mago tiɲɛ o ko an b'i faga a ko awɔ a bɛ se k'a kɛ ala ko k'o tɛ se ka kɛ o y'a fili tasuma kɔnɔ a bɔra tasuma kɔnɔna na ala tun ko Ibrahima kɛra ladege la sɔn Quran sura 60 aya 4 a ye ala ka so jɔ a tilara ka taa kalo ni lolo bila ye k'a masiri ko nin ye ala taamasiyɛnw misiri ala dun ko misiri ale de ta ye Quran sura 72 aya 18 k'ale ala tɔgɔ de ka fɔ ye foyi tɛ yen ala dun ko ale ala tɛ se ka bisikiya ni fɛn dɔ ye Quran suratul shura aya 11 ale ala tɛ se ka bisikiya ni fɛn dɔ ye e dun taara ka fɛn dɔ bisikiye ka a masiri
k'a ladege k'a bila ala ka so ko ale ala tɛ yen ala kana kɛ o so ɲɔgɔnna ye wa a tɛna kɛ o so ɲɔgɔnna ni sayidu kɔni bɛ yen kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ni musow nana an b'a fɔ ale a ye taa so kɔnɔ a ye taa a ka poto kɛ so kɔnɔ an bɛ fɔ aw ye wa a bɛ mun ɲini yan a y'an ye kalima yɔrɔ de la an bɛ to ka kalima kɛ yan cɛw dama bɛ kali u bɛ jɔ u bɛ seli jɔ ye a bɛ kɔrɔna sura 24 a ye 36 37 ko so mun na ale ala ye yamaru kɛ ale tɔgɔ ka fɔ cɛw dama dama de bɛ kafo ye u bɛ la ilaha illallah fɔ ka ale ala bato في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم رجال أين ما أيتا مكة مدينة جيه فام بلا جنة فبي فوي يكون رجال نجيو دما دما دي مسوتالا جيو دما دما بيورا من هذا وبل لا إله إلا الله فو لا إله إلا الله 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 لا أكبر نinde kede kas ale muso ta kono de ni muso dona kono ko kan kadi ambe to ka ñogon bele ko de aw sanya do kaka o taw ñe sanu ya depuis ube do dala ambe to ko aja ne ko mo ifa mata mo de be ina aja bari ko sa ko ko ka to so kono yi ala ka hakki ñu man dama ala ka ka o ke to wala ambe Musa sako ka demba mo befo wali man don kosebe o temenen ko fe anga shahidu munu be ba ko fe kera kan yala sabali bugu ulu kan la da koro o ko ku ya kile la da koro ne jube sungalo be na tuma o tuma o be war kafo kesi warte de o be mun bla kesi kono ya shaidu ka kesi kono dare u yere ka yoro o be war fara nyogon kan o be ta o be radio so do sara ginta sungolo en kono nana be la selibe shaidu ka la selibe teme fu fasa ka tali mana jo ka dili mana joma munun ba fe ka kunu munun ta fe ka kunu ka to ka sinol donc o bara o ya sabati wa bisaba ote wa bisaba o tara sara donc anga émission bina passé sungolo konona na radio Quintana ina fo la do koro chugo bina donc o yo ko sabati ani sungolo che kalo kelen ani doni de be anache otawa ate kalo fla bo donc o ye ko surunyane ko sabe donc wala sa kata yani ikata retard la o tara kon ka bara ni be sabati o ye wari ni sara wala folo be sara la ka ba otawa o ka wade do wera de abo wera la de farfa bi ka famu donc ni farfoni ambe o barkada kosobe amba fu yake o ye wera ye kwa ala kana o sara ka amfana to de ala ka ambe sara sai du be amfana ka doni sura aga ni yoro ambe de tekele parce que ambe de balma mawo ye Quran sura fina ne kono ta aya ha ambu fuku barkada sigatala donc o chugo yala kuma fo cité ambu fuku barkada kwa kuma tebi ko ne ala ko ambe nyugo yamaru sabali ani mana o temenen ko fe anga conférence do be conférence badla bu kulu sanfé ko université kalandeun koroba nunu ulu ya kanu andela kata sandola nga kayen chukuba aye yen chukuba tuma mina o ma se ka dan soro ala parce que o do yere wakati mutu dira yere ko fo wakati do de ka fara wakati ka donc a organisateur ko no ko wakati de ko fen se ka fara donc nyina o ya kanu kangata doni fotuguni jeudi nata le 19 kulu sanfɛ o ka internat ye fila ye fasi kulu sanfɛ badlabugu kulu sanfɛ
internat jan ye fasti internat a bɛ ize internat bɛ yen fasti internat a dugu ma so minnu bɛ yen td salle minnu ye i bɛ don internat kuru kɔnɔ dɔrɔn i bɛ salle dɔw ye mun alignen don i bɛ tilen dɔrɔn i bɛ taa sayidu sɔrɔ yen o bɛ taa fila fɔ babu ni ye jumɛn ye ko n'i kɛra limaniya jɔn ye a kan ka nɔ jumɛn de bila i ka adamadenya la i ka sigida i ka jamana ani diɲɛ kɔnɔ babu y'o ye o yɛrɛ de babu ni ɲini an ma babu ɲini ko n'i kɛra limaniya jɔn ye a kan ka nɔ jumɛn de bila i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na adamadenya kɔnɔna na sabula Mali minnu ko o limaniyara anw ye mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ sarada 95 ko kɔni ye silamɛ ye o y'a fi 95 o tɛ wa bon chrétien fana bɛ dɔɔni ta donc an bɛ taa 98 ɲɔgɔn na bon laadala mɔgɔw fana bɛ olu fana ko olu ye danbetigi olu ye hɔrɔn ye donc n'i kɛra hɔrɔn ye fana i man kan tɛ ka sɔn fɛn dɔ ma o tɛ wa bon limaniya a dun fɔra an ye n'i kɛra limaniya jɔn ye e kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye a kan ka nɔ dɔ de bila i ka sigida la a kan ka nɔ dɔ de bila i ka jamana na a bon o dun yera k'a fɔ Mali nɔni na mun bɛ yen o la limaniya ni a sigilen bɛ fɛn mun kan est-ce que tiɲɛ de don nin jaabi de bɛna di o don conférence ni bɛna kɛ tubabukan na 20h jeudi bon après bi sɔn ka kɛ tubabukan na dɛ parce que minnu bɛ yen olu bɛ tubabukan de mɛn ka caya minnu tɛ tubabukan mɛn u b'u sigi k'u ɲɛ kumu a bɛ kɛ cogo di solution tɛ yen voilà parce que conférence ni a dabɔra étudiants de kama bon étudiants olu bɛ yen kalan de la u ka sow bɛ yen u ka sisow bɛ yen u ka ko bɛɛ bɛ kɛ yen bon denmisɛnninw de don a ka ca Ala fɛ a caman bɛ na Ala ko faamu sabu o de fɔra ko tuma dɔ la kira Musa nana ni Ala ka kuma ye ko denmisɛnninw de tugura k'a kɔ a bɛ ka misali de d'i ma Kuran sura 10 aya 80 aya 3 sɛbɛnnen bɛ yen donc nin bɛɛ ye misali de mun bɛ ka d'i ma donc Ala ko o don jira an na an balimakɛ dɔ Abubakar a ko k'ale balimakɛ dɔ man kɛnɛ k'a ka dugawu kɛ ale balimakɛ a bɛna opérer an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya se bɛ Ala ye o tɛ de a nɔgɔya k'a bɔ k'a kɛnɛya k'a kɛ gɛjɛgɛjɛ Ala k'o kɛ a ye ani an balima minnu man kɛnɛ Ala ka u ka banaw wuli ka bɔ u kan ni a ka masaya ni a ka nɛɛma ye quoi sabu a y'o de fɔ a ko k'ale de ye nɛɛmaw tigi la sɔn hɛrɛma ye Kuran sura 21 aya 80 aya 3 a bɛ yen nɛɛma tigiw la sɔn hɛrɛma ale de bɛ hinɛ adamaden la ni a b'i ka bana wuli a b'o fɔ i ye Kuran sura 27 fana aya 62 o tɛ donc Ala k'a kɛ o kɛcogo la dimanche ni Ala jɛna n'a ye an tun ye layidu dɔ ta an ko an bɛ taa bɔ an balimakɛ dɔ mun fatura u ka denbaya Yirimajɔ an bɛ dɔɔni ta wari la wari dɔw sɔrɔla o tɛ an bɛ dɔɔni ta an bɛ taa wariko tɛ dɛ ŋaniya yira de don o tɛ k'a ye muso kelen ani den 2 to yen donc kelen bɛ sin na an bɛ fɛ ka taa an ɲɛ da denmisɛnnin ninnu na o tɛ ka dugawu kɛ u ye ka sigi n'an ye Ala ja bon Seyidu Kamara muso fana jiginna an ka Seyidu Kamara mun fatura Sayidu mun fatura an bɛ to ka taa mun fɛ sira kɔrɔ nɛgɛtara a fatura ka muso nin to kɔnɔma na donc muso nin jiginna a jiginna a y'an sɔn den cɛma la an ka fɔ Ala ka den ka kɛ mɔgɔ sɛbɛba ye donc a fatura ka sɔrɔ o ma kɛ ale ma na i y'a ye donc n'a tun bɛ yen san b'a sɔrɔ a y'a tɔgɔ da o don bɛɛ
mais a b'o cogoya la ala ka laɲiniw de don ala ka latigɛ bolila ale fatura ale ni bangera ala ka kɛ shahidu gɛlɛn ye o cogoya la an bɛ dugawu k'a ye o tɛ donc inshallah bi an ka kutuba bɛna boli fɛn jumɛn kan an ka kutuba bɛna boli tafsiri kan ne bɛ kɔrɔna kalan i bɛ taa se yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu ye kabakoma yɔrɔw de ye bon tuma dɔ la a b'i kamana gan nin kuma bɛ mun de nɔfɛ n'i ma kɛ shahidu ye comme aw se ka kuma ni se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔna na cogoya si la fo tuma dɔ la e yɛrɛ bɛ siga yala ala yɛrɛ est ce que a ye kuma nin faamu parce que munna an bɛ o fɔ ta kuranɛ sura 4 ta i b'a aya 82 i b'a kalan an ye afala yatadabbaruna alqur'ana ko yala aw tɛ taa si kur'anu ni na wa walau kana min indi ghairi llahi n'a tun bɔra masa wɛrɛ yɔrɔ lawajadu fihi mun ma kɛ ale ala kelen pewu ye ko fɔnko ɲɔgɔnya tun bɛ ye kɔrɔna kɔnɔ kɔrɔna kɔnɔ kuma dɔw bɛ kɔrɔna kɔnɔ kuma fɔnko ɲɔgɔnya aya dɔw bɛ na aya dɔw fɔnko aya dɔw bɛ na ɲɔgɔn sɔsɔ aya dɔw bɛ na ɲɔgɔn sɔsɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛ fɛ k'a f'i ye ko kɔrɔna aya nin kɔrɔna nin n'i y'a dayɛlɛ i ka taasi quoi n'i taasira dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko fɔɲɔgɔn kɔ tɛ kɔrɔna kɔnɔ fɔɲɔgɔn kɔ t'a la mais an ka kuma dɔ lajɛ suratul waqiatu kɔnɔna na an ka babu bɛna boli sura in aya dɔw kuran sura 56 a b'a dayɛlɛ a b'a filɛ han bɛɛ k'a ka kuranu dayɛlɛ i b'a lajɛ Sanogo an ka professeur Sanogo Abdul e bɛna i sigi yan i bɛ dɔɔnin kalan parce que dɔw fana y'a kanu k'an ka to ka ko an ka kalan français la parce que mɔgɔ caman de bɛ yen u b'a fɛ k'a mɛn français fana na son nu bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ dɔw yɛrɛ u tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn mais kuma nin a bɛ k'u kabakoya u b'a fɛ ka fɛn dɔ faamu mais a ma nɔgɔn n'a ko k'an bɛ taa n'a ye bamanankan na arabukan na tubabukan na a bɛ wagati ta dɛ na e bɛ kuran suratul waqiya ta ni suratul waqiya ta i b'a a aya 13 14 suratul waqiya sullatun minal awwalina ko a tani wa qalilun minal akhirina wa tanani aya 17 14 a ko jamakuluba ka bɔ fɔlɔ mɔgɔw la ani jamakulu fitini ka bɔ laban mɔgɔw la 13 14 o kala une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. a ko jamakuluba ka bɔ fɔlɔ mɔgɔw la nka laban mɔgɔw jamakulu fitini e bɛ taa aya 30 ani o yɔrɔ kelen na 30 ani 9 40 an b'o fana kalan Une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirina ko jamakulu mɔgɔ caman ka bɔ mɔgɔ fɔlɔ la manto fɔlɔ mɔgɔw la jamakulu caman bɛ na bɔ yen ani jamakulu laban ni o ye anw ye mɔgɔ caman fana bɛ na bɔ yen a bɛ mun de faamu ni aya ninnu aya 13 14 a y'i kanto ko jamakulu caman na bɔ fɔlɔ mɔgɔw la u bɛ taa arijɛnɛ na mais jamakulu fitini dɔrɔn de bɛ laban mɔgɔ na mais a bɛ na a aya 30 ani 9 40 ko jamakulu caman bɛ na bɔ fɔlɔ mɔgɔw la wa jamakulu caman fana bɛ na bɔ
mɔgɔ laban mɔgɔw fana na fitini ani caman Allahu akbar aya nin bɛ aya 4 a 13 14 i bɛ taa 19 40 ta 39 40 a bɛ kuma mun fɔ i b'a fɔ k'u tɛ ɲɔgɔn ta Ala ko 13 14 na ko jamakulu caman ka bɔ fɔlɔ mɔgɔ la ko jamakulu fitini dɔrɔn laban mɔgɔ la mais a bɛ taa yen fɛ a ko jamakulu caman fɔlɔ mɔgɔ jamakulu caman laban mɔgɔ e bɛ se k'o faamu cogo di an bɛ baro ni ta an b'a ta depuis sanfɛ an bɛ na gun 13 14 na aya fɔlɔ إذا وقعت الواقعة a ko ni l'événement a bɛ fɔ cogo di wagati kofɔlen ni wagati kofɔlen sera Quand l'événement, le jugement arrivera, ليس لوقعتها كاذبة a ko o don kɔni maa si tɛ na sɔrɔ mun b'o don nkalontigiya dɛ nul ne traitera sa venue de mensonge. k'a fɔ ko o don mɔgɔ si t'a fɔ ko bi tɛ o ko tiɲɛ tɛ quoi ni kiyama don nana maa si t'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ayi a aya 3 Il abaissera les uns et il élèvera les autres. خافضة رافعة k'a b'o cogoya la dɛ a bɛ maa dɔw dɔgɔya o don maa dɔw bɛ kɛ mɔgɔdenw ye o don maa niw a bɛ mɔgɔ dɔw kɛ maa niw ye ka mɔgɔ dɔw kɛ maa baw ye o don a ye nin mɛn dɛ mɔgɔ dɔw bɛ kɛ maa ni ye o don mɔgɔ dɔw bɛ kɛ mɔgɔ ba ye o don tɛmɛ n'a ye Quand la terre sera secouée violemment, pour que e k'a faamu ko o ko nin dɛ a sigilen bɛ ka don mun kɔnɔ o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko ni dugukolo lamagara lamaga ko jugu la إذا رجعت الأرض رجا et les montagnes seront réduites en miettes. ka sɔrɔ ka kulu ninnu ci ka kɛ bɔgɔbɔgɔ ka kɛ i n'a fɔ cɛncɛn mugu وبست الجبال بسا o don bɛ na dɛ Et qu'elles deviendront poussière éparpillée. a bɛ kɛ i n'a fɔ bɔgɔ mugu k'a bɛ kulu ci de ka bɔ yen فكانت هباء منبثا Alors vous serez trois catégories. ko o la jamakulu o don dɛ jama adamadenw bɛ tila kulu saba kuluba saba وكنتم أزواجا ثلاثة jamakulu saba ثلاثة jamakulu saba mɔgɔw bɛ na kɛ jamakulu saba ye o don a ye nin kabako mɛn dɛ Les gens de la droite. Quels sont les gens de la droite? kini yanfɛ mɔgɔw ko yala olu ye mɔgɔ sugu jumɛnw ye فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Et les gens de la gauche. Quels sont les gens de la gauche? ko numan yanfɛ mɔgɔw wa k'olu yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn de fana وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre. mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu sɔnna ka tugu ala kɔ dugumakolo sanfɛ Ce sont eux qui seront les premiers. olu de bɛna kɛ mɔgɔ la minnu ka surun ala la والسابقون السابقون Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. olu de ye mɔgɔ ye minnu masurunyalen don ala ma أولئك المقربون tiɲɛ Dans les jardins des délices. u bɛna kɛ arijɛnaw kɔnɔna na o في mɔgɔ o جنات jamakulu نعيم Une multitude d'élus parmi les premières générations. ko wa mɔgɔ minnu bɛna o arijɛnɛ don arijɛnɛ kɔnɔ dɛ a ye nin mɛn dɛ ko mɔgɔ minnu bɛna don o arijɛnɛ kɔnɔ ko jamakulu caman n'a ye fɔlɔ mɔgɔ ninnu na nka jamakulu fitinin dɔrɔn de bɛna ye laban mɔgɔ ninnu na o arijɛnɛ kɔnɔ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Et un petit nombre parmi les dernières générations. donc a bɛ sɔrɔ ka taa 39 40 a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko tuguni ko jamakulu caman n'a ye fɔlɔ mɔgɔw la wa jamakulu caman fana n'a ye laban mɔgɔw la a bɛ k'i kɔnɔ ko aa ko kuma in tɛ ka faamu kuma in bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma in tɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ k'i ka taa se ko kuma in tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ale ala ka kuma kɔnɔna na fɔ ɲɔgɔn kɔ t'a kɔnɔ أفلا يتدبرون القرآن k'aw tɛ taa se kuranɛ na ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه a ko jamakulu saba a aya 7 ko jamakulu na tila ka kɛ saba ye a sɔrɔla k'a fɔ kiniyanfɛ mɔgɔw k'olu ye jɔnw ye numanyanfɛ mɔgɔw k'olu ye jɔnw ye ko jamakulu na taa kini fɛ dɔw na taa numan fɛ
mais a ma sabanan ni fɔ bilen i bɛ kɔrɔna nin bɛɛ kalan k'a ban o yɔrɔ la sura in bɛɛ kalan sabanan in bɛ taa min parce que a dun ko saba de don jamakulu na kɛ saba ye mais a ko dɔw na taa kini yan fɛ dɔw na taa numa yan fɛ mɔgɔ numa yan fɛ minnu bɛ taa kini yan fɛ olu bɛ an tɛ taa kuranɛ sura 90 ta suratul balad ta balad kuranɛ sura 90 aya 17 18 19 mugan ثم كان من الذين آمنوا ko mɔgɔ minnu o kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ limanalen don وتواصوا بالصبر o bɛ ɲɔgɔn yamaru ni sabali ye وتواصوا بالمرحمة o bɛ ɲɔgɔn yamaru ni hinɛ ye kɛmɛ n'a ye Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. أولئك أصحاب الميمنة olu de ye kiniyanfɛ mɔgɔw ye Ceux-là sont les gens de la droite. y'a ye olu de ye kiniyanfɛ mɔgɔ minnu limanalen don ala ka aya ninnu na ka ɲɔgɔn yamaru sabali la ka ɲɔgɔn yamaru baara ɲuman na hinɛ o tɛ wa k'olu tigilamɔgɔw de bɛ taa arijɛnɛ olu de ye kiniyanfɛ mɔgɔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة comme mɔgɔ minnu kafiriyara ale ala ka ayaw la olu tigilamɔgɔ olu de ye numayanfɛ mɔgɔw ye Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. wa ko na to o na do ja Je fais ces référendums sur eux. olu de ye jahanama mɔgɔ donc kiniyanfɛ mɔgɔ o ye نار موصلة kiniyanfɛ mɔgɔ o ye arijɛnɛ kɔnɔdenw ye numayanfɛ mɔgɔ o ye jahanama kɔnɔdenw ye mais ala dun ko a ma suratul waqiya kɔnɔna na aya 7 ko kulum groupe bɛna kɛ 3 ye jamakulu na kɛ 3 ye a ye fila ta yɔrɔ ye mais sabanan nin ma fɔ sabanan nin ye jɔnw ye n'an ye sabanan nin ɲini k'a dɔn an bɛ sɔrɔ ka aya 13 14 39 an bɛ sɔrɔ k'o faamu quoi parce que o aya ninnu a bɛ komi i n'a fɔ o bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ala ko jamakulu fitini dɔrɔn de bɛna don fitini dɔrɔn de bɛna don jamakulu labanw na arijɛnɛ kɔnɔ 14 mais a bɛ taa 40 na a b'a fɔ ko jamakulu caman na don arijɛnɛ laban mɔgɔw la mɔgɔ caman bɛna don arijɛnɛ kɔnɔ ni aya 2 ma ɲɔgɔn ta an ɲɛkɔrɔ kɔni an ɲɛkɔrɔ a ma ɲɔgɔn ta ala ko ke jamakulu fitini dɔrɔn de bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ ka bɔ laban mɔgɔw na anw a tilara k'a fɔ ko jamakulu caman bɛna don arijɛnɛ kɔnɔ laban mɔgɔw fana na o ye anw e bɛ se k'o faamu cogo di bon nin tafsiriw de bɛ ɲini kuran kɔnɔna na walasa an ka nin tafsiri sɔrɔ k'a faamu kuma jumɛn de bɛ nin ye cogo di e bɛ taa alikuran suratul anbiya ye ta Allahu akbar aya 47 kuran sura 21 aya 47 kuma dɔ bɛ yen ni mun y'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛ n'a ye ونضع الموازين القسط يوم القيامة ko kiyama don jɔ kɛnɛ don ko balansi bɛna sigi de adamadenw ye balansi bɛ sigi dɛ ko balansi bɛ sigi balansi mun a da kɛɲɛnen don dɛ فلا تظلم نفس شيئا bin ti kɛ ni kan k'a fɔ ale ala bɛna bin ni dɔ kan ayi dɛ ko balansi bɛna sabati وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا a bɛ komi u ka baara ni tamaro kisɛ tamaro fɛrɛ fɛn fitinin mun bɛ a kɔnɔ o tɛ wa o ɲɔgɔnna a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka baara la a bɛɛ bɛ na ale ala b'a bɛɛ nati وكفى بنا حاسبين sabu ale ala ɲɔgɔnna tɛ yen mun bɛ se ka jate fɛsɛfɛsɛ ale ala bɛ jate dɔn kojugu o tɛ a kala Au jour de la résurrection,
nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fils du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Aye ne kuma mɛ k'a faamu ni balansi bɛ sigi balansi bɛ dun bɛna sigi a bɛ taa suratu mumin ta aya kɛmɛ ni aya kelen wa faiza nufika fi suri ko ni buru fiyɛra fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaaluna ko balansi bɛna sigi a ma fɔ wa ko minnu ka balansi bɛna giriya faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna ko o tigilamɔgɔw de mɔgɔ minnu kisira mɔgɔ minnu ka balansi na giriya a ko ni buru fiyɛra balansi de bɛna sigi dun ni buru fiyɛra balansi bɛ sigi nin bɛ Kurani sura 23 aya kɛmɛ ani aya kelen aya kɛmɛ ani aya fila aya kɛmɛ ani aya 3. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux. Ce jour-là, ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans la paix. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم balance ko kuma nin nana a ko ni buru ni fiyɛra ko bɛɛ bɛ ban aw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya tɛ yen bilen yɛrɛ ɲini de bɛ yen balansi n'a sigi ni balansi ninnu sigira minnu ka balansi bɛna girinya olu ye mɔgɔ kisilenw ye minnu ka balansi bɛna fɛgɛya olu ye mɔgɔ bɔnnen a bɛna kɛ jahanamadenw ye u bɛna dun ni jahanama kɔnɔ bada donc mɔgɔ minnu ka balansi bɛna girinya olu de ye kiniya fɛ mɔgɔ minnu bɛna u ka balansi minnu ka balansi bɛna fɛgɛya olu de ye o ye ni balansi bɛ sigi ala ko balansi bɛ sigi a ma fɔ mais ala bɛ tila k'a fɔ ko dɔw bɛ balansi tɛ sigi u ye dɛ dɔw bɛ olu tɛ kiiri dun maintenant ni an ye o jamakulu de sɔrɔ an bɛ Kurana sura 56 suratul waqi'a aya 13 14 aya 39 40 an bɛ sɔrɔ k'o faamu. Allahu akbar tafsir la ayat an bɛ taa Kurana sura 75 aya 72 suratul Fatih dani sura aya ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا nin bɛɛ kɔfɛ ala ye anw kɛ kitabu tiɲɛtabagaw ye a bɛ kitabu dɔn wa tawurata y'a dɔ ye linjila y'a dɔ ye kuranu y'a dɔ ye ala ye kitabu di an ma ka kɛ tiɲɛ ye kira ninnu nana ni ala ka kuma ye o soma yɛlɛmana kɔ o ye fɛn mun to yen k'o de ye tiɲɛ ye Kuranu de y'an ka tiɲɛ ye an b'a fɔ ko ala kira ye an fa ye a ko Kurana sura 33 aya 6 a ko ni ala kira fatura a ko ala kira furumusow ye aw mumini ye baw ye aw mumini bɛɛ ba o de ye ala kira furumusow ye Kurana sura 33 aya 6 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم a ma fɔ bon ni ala kira furumusow kɛra muminiw ba ye an tɛ mumini ye mumini ye jɔn ye ala kira nɔfɛ سورة الشيخ آية 40 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين yanga nabi ɲuman ala kɛra i wasabaga ye ani mɔgɔ minnu tugulen bɛ e kɔni u tɔgɔ ye mumini donc n'i ko i bɛ ala kira nɔfɛ e kɛra mumini ye e kɛra danaba ye bon n'o kɛra ko ala kira furumuso ninnu ye aw ba de ye bon ni ala kira furumuso kɛra aw ba ye anw ba ye o tɛ wa ala kira y'an mun ye an fa ni ala kira kɛra an fa ye e ye jumɛn de sɔrɔ a ka wari la a ka tamana bere i ye dɔ sɔrɔ a la wa e kan ka kɛ a tiɲɛtabaga ye o ala ko k'ale hɛrɛ mun kɛ ala kira ye ko ye Kuranu de ye Kuranu sura 10 aya 50 aya 8 ale ma hɛrɛma ko kɛ ko hɛrɛma ko de don ala kira ka tɛmɛ Kurana kan
bon sisan donc ni ala kira y'an fa ye a kɛra an fa ye donc an bɛ a ka tiɲɛ kɔnɔna na donc an kan ka kɔrɔna de ta a ka tiɲɛ kɔrɔna de sɔrɔla wa ko an tɛ fɛn sɔrɔ ala kira ka sɔrɔ la mun ka fisa ni nin ye bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc an bɛ segin ka taa an ka sura la kuran sura 39 35 suratul fatir aya 32 an mago bɛ o kɔnɔ kuma de la a ko a ye tiɲɛ di an ma a ye kitabu kɛ ka kɛ an ka tiɲɛ ye ale ala. Ensuite, nous fûmes héritiers du livre, ce qui de nos serviteurs que nous avons choisi. Il en est parmi eux ko o jɔn ninnu cɛ la ale ala ka jɔn ninnu cɛ la qui font du tort à eux-mêmes, ko dɔw y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. a y'a fɔ kelen ko mɔgɔ gurupu wɛrɛ bɛ yen k'o bɛ camancɛ sira la u bɛ camancɛ la Et d'autres, avec la permission d'Allah, dévancent tous les autres parmi les gurupu bons. sabanan a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ala ka nɛɛma kɔnɔna na olu ye bɛɛ dan ɲuman na Telle est la grâce infinie. ko nin de ala ka nɛɛma ye banbali nɛɛma banbali a ye gurupu saba fɔ yan a bɛ k'o gurupu saba de fɔ ye suratul waqiya kɔnɔna na kiyama don k'o gurupu saba bɛ na o de ye gurupu saba ye ko ni buru ni fiyɛra ko kiyama n'a nana ko o don maa si tɛ o don nkalontigiya ko o don maa dɔ bɛ lamisɛnya maa dɔ na kɔrɔta ko o don ko kulu bɛ mɔɲɔmɔɲɔ ko ni o baara ninnu kɛra ko ni ala a aya 7 ko gurupu saba bɛ na kɛ adamadenw na gurupu saba o gurupu saba ko dɔw ye kiniyanfɛmɔgɔ ye dɔw ye numan mais a ma kuma sabanan ye kan bilen mais a gurupu saba de filɛ nin ye k'a f'i ye kuranɛ sura 39 aya 35 kɛ suratul fatir a tɔ kalan فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ko minnu y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ ani minnu bɛ camancɛ la ani ala ka hɛrɛ kɛra minnu ye ni o ye tɔw dan baara min na o gurupu saba de filɛ nin ye donc sisan waqiya suratul waqiyatu waqiya o tɛ wa a aya 7 gurupu saba mun bɛ k'a fɔ ni ala ye mɔgɔ dɔw tila ka kɛ kiniyanfɛmɔgɔ ani numanyanfɛmɔgɔ ka baro dɔ fɔ i ye a ye nin mɛn dɛ ka baro dɔ fɔ i ye aya 13 ko fɔlɔ mɔgɔw la mɔgɔ caman na don arijana kɔnɔna na nka laban mɔgɔw la jamakulu fitinin dɔrɔn de bɛna don arijana kɔnɔna na ko nka a aya 39 aya 40 ko jamakulu fɔlɔ mɔgɔw la jamakulu caman bɛna don arijana kɔnɔna na wa laban mɔgɔw la jamakulu caman fana bɛna don arijana kɔnɔna na donc il faut que i ka nin yan yɔrɔnin de faamu gurupu saba balansi ko kuma fɔra i ye balansi ma fɔ wa mais sisan an bɛ taa ye k'a fɔ gurupu saba in na mun fɔra i ye minnu y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ ani caman minnu tora camancɛ la ani minnu ye siratigɛ tilennen minɛ ala ka nɛɛma kɔnɔna na o ye tɔw dan baara ɲuman na o gurupu saba a bɛna ye k'a fɔ gurupu 2 b'u la olu tɛ kiiri o gurupu jumɛn de tɛ kiiri minnu kɛra yɛrɛkun tɔɲɔbagaw ye olu ye jɔn ye wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun Quran sura wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ay ni bɛ fɔ Quran sura 5 aya 44 Quran sura 5 aya 44 aya 5 Quran sura 5 aya 44 aya 7 olu tɛ kiiri k'ale jumɛn de b'an bolo o la parce que kiiri ye balansi de ni balansi de sigira o de ye kiiri nin ye a m'a fɔ k'a bɛ balansi de sigi yan ko mun ka balansi giriyara ko wa hali fitinin ɲɔgɔnna ale ala t'a to yen dɛ a b'a bɛɛ kalama dɔw b'a fɔ ko balansi bɛ da kɛɲɛ balansi tɛ da kɛɲɛ dɛ miskal atom ɲɔgɔnna dɔw bɛna yɛlɛ dɔw kan donc jɔnw de tɛ kiiri an ko ninnu tɛ kiiri dalilu jumɛn de b'o la taa kuranɛ sura 18 ta
entre awo anga ke aya kemene aya sa Dit, Mohamed afo voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? yala mogo munun ka bara ye perti bara ye ko ala ko yala aba fe ala kira iba fe an fana an ba fe ala ka kibara di amma mogo kun kan ko la mogo munun ka bara fu ye wa akbar ambe ba fo amba fe ala anya fo lo jong C'est dans l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. olu de mogo ye ko o be ala ko la o chesirlen do ala ko la abe ki u kono fana akai o be muna akai watawa comme ko bara mbe ka ke fili kono non ka ala bara be ka ke fili kono nan o dum be ala ko la suni clé o be ala ko la wani u yere nyinga o bu kanto ima ku ka bara kai abu kono ka bara kai me ku ka bara ni bika ke fili kono nana ku ka bara e bara fuye ale ala yo temenai C'est là qui ont nié les signes de leur Seigneur. olu ye mogo de cheni yere la o ala ka ayo ngalon tiya Allah akbar ala ko ni bi seli misali suru ambe teme misali suru ni bi seli wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi bayna zalika sabila na be seli akana perani seli kalankan e kojugu akalankan kanga da perana e kojugu kaw kana akalankan fana ke ka gu bundodu aka hake nyini ka berebe chamanche mafota mo ibtasro abisu abe seli sa suni clé abe seli la mais abata ala ka aya ni ngalontiya aba foko non ko bo ala ne ko be seli ye koy mais e ko ko ngana gundo tawa wante mba gundo al sini mba gundo wa bala fana koy dans ta salat ne récite pas avoir et ne abaisse pas trop, cherche le juste milieu entre les deux. Dans ta salat ne récite pas avoir votre ne lit abaisse pas trop, cherche le juste milieu entre les sel bébé ni quelque chose. Donc atigla mo aya shibeke abi seli doina koye we alaka ayonga temenai kul hal nunabbiukum bil aksarina a'malan الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. kwani mo mun majigiya ala me nyoyali fana ma jama kulu do fana be ulu ma saka kunu were ko no ko te ke ko se pa vera ko ulu te alaka uma se o yera ko ko che he ko ni chite ke ma ko te ke ko o groupe mu flen yede ko balanciti sigi bubi ay ni me balanciti sigi nunu ye ko nunu e jahanama denw ye direct ni kene jora meleka b'u bɛɛ fufa ka taa n'u ye o ka baara tɛna pese kuma tɛ k'a fɔ ko ala tɛ tile gan a yɛrɛ la ka baara tiɲɛnen don olu bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔna na ala k'an kisi bon kisi kɔni tɛ ala de ka an de kisi sayidu mais ala tɛ adamadenw caman kisi dɛ parce que o banna ala ka ayaw an sɔnna ala ka ayaw la ala ka an sabati an fato bayina kan jamakulu wɛrɛ bɛ yen olu fana tɛ kiri olu fana bɛ don arijana kɔnɔna na suratu aya 60 ni aya 9 a bɛna mɔgɔ dɔ d'i ma ye jamakulu dɔw bɛna d'i ma olu fana tɛ kiri u bɛna don arijana kɔnɔna na ومن يطيع الله ورسوله maa o maa ni sɔnna ala ye ka sɔn ala kira ye فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم a bɛna i fara maaw kan maa minnu nɛɛmayara من النبيين o maa minnu nɛɛmayara ko i bɛ olu dɔn a b'o ka groupe de f'i ye ko c'est les rapprochés de Dieu k'olu ka surun ala la من النبيين ko o jamakulu ko nabi ɲumanw ko fɔ والصديقين e bɛ tiɲɛtigiw ko fɔ والشهداء e bɛ shahidu suw ko fɔ shahidu anw quoi
والصالحين ani mɔgɔ ɲumanw وحسن ninnu fana tɛ kiiri ninnu bɛ don alijɛnɛ kɔnɔna na ala tɛ taa ninnu jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ko n b'aw kiiri ninnu fana alijɛnɛdenw ye. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là? Ah, ko ninnu nɔfɛtala ko o ka di dɛ e ka fara ninnu kan yii ko fɛn man di fɛn man di k'u jɛɲɔgɔnya bɔ ninnu jɛɲɔgɔnya nabi ɲumanw tiɲɛtigiw sahidisuw mɔgɔ ɲumanw ayi ko wa maa o maa ni sɔnna ala ye ka tugu kira kɔ kira ye mun fɔ i ye ala ka kuma na i tugura o kɔ k'a b'i fara olu kan Allahu akbar i ka garadi kɔ k'a b'i garade kɔ n'i ma nabi ɲumanw ka garadi sɔrɔ e bɛ sidikiw tiɲɛtigiw ka garadi sɔrɔ n'i ma o garadi sɔrɔ e bɛ sahidiw ka garadi sɔrɔ n'i ma o ka garadi sɔrɔ e bɛ mɔgɔ ɲuman ka garadi sɔrɔ olu groupe bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ direct maintenant a bɛ k'o de fɔ i ye suratul waqiya kɔnɔna na an bɛna o baro de faamu sisan a ye nin mɛn dɛ kuranɛ sura 56 aya 13 ko o jamakulu mun bɛna don alijɛnɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ kiiri ma u ma kiiri ko o jamakulu ka ca fɔlɔ mɔgɔw de la Allahu akbar ko nka laban mɔgɔw minnu bɛ alijɛnɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kiiri ko ye fitini dɔrɔn de ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mais ni kiiri tigɛra jamakulu 39 a ye 39 a ye 40 a bɛ mun de fɔ Une multitude d'élus parmi les premières générations. a ko fɔlɔ mɔgɔw la jamakulu caman na ye alijɛnɛ kɔnɔ ani Et une multitude d'élus parmi les dernières générations. jamakulu laban fana na mɔgɔ caman na don alijɛnɛ kɔnɔ hali sisan a ma faranfasiya sisan de a bɛna faranfasiya groupe fila sɔrɔla kiniyanfɛ mɔgɔw ani numanfɛ mɔgɔw minnu bɛna don alijɛnɛ kɔnɔ kiniyanfɛ mɔgɔw de don minnu bɛna don jahanamadenw ye numanyanfɛ mɔgɔw ye mais mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ko k'a bɛ kiiri dɔn k'a bɛ balansi sigi mais a tilara k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ kiiri mɔgɔ minnu tɛ kiiri o fɔra ye olu ye jahanamadenw ye u b'u gɛn ka don jahanama kɔnɔna na o ye groupe fɔlɔ ye minnu kɛra tɔɲɔbagaw ye kuranɛ sura 35 aya 32 minnu kɛra yɛrɛkuntɔɲɔbagaw ye kitabu dir'u ma mais u ma sɔn a tiɲɛ ma dɛ olu kɛra yɛrɛkuntɔɲɔbagaw o ye u ka kiiri bɔ fan wɛrɛ fɛ ko a bɛɛ jahanamadenw o tɛ ala tɛna balansi sigi u yɛrɛ jahanamadenw olu bɛɛ donna ka ban a ye nin mɛn dɛ maintenant ko jamakulu sabanan ko o jamakulu o ye mɔgɔ ye nɛɛma kɛra minnu ye ala ka nɛɛma kɛra minnu ye ni o ye tɔw dan baara ɲuman na olu fana tɛ kiiri nabi ɲumanw olu ka groupe olu fana bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ u bɛ seereya de kɛ ka sɔrɔ ka don alijɛnɛ kɔnɔ donc o minnu bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ direct la ka sɔrɔ u ma kiiri ko mɔgɔ caman fɔlɔ mɔgɔ olu de o b'a la mais jamakulu an ka laban mɔgɔ ninnu na ko jamakulu fitinin dɔrɔn de bɛ don ka sɔrɔ olu ma kiiri fitinin dɔrɔn mais camancɛ ta yen don a ye groupe sabanan mun fɔ ni a ma a ko fɔ waqiya kɔnɔ olu de mɔgɔ ye minnu tora camancɛ la a bɛ olu dɔn olu de mɔgɔ ye olu limaniyara ala ma o sɔnna kitabu in ma ko kuranu ye tiɲɛ ye n tɛ n seli gundo n sɔnna ala ko ko n ka sun tigɛ su fɛ n bɛ sun fana tigɛ su fɛ mais ala ko ko n kana sonyɛni kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ to ka magali kɛ n bɛ magali kɛ
a bɛ to ka sonyani kɛ a bɛ to ka ɲuman fana kɛ a limaniyalen don ayaw la a bɛ Ala bato ni o ayaw ye mais a bɛ Ala sɔsɔ fana a tɛ Ala ngalontigiya dɛ mais a bɛ Ala sɔsɔ Ala ko k'a kana sonyani kɛ a bɛ sonyani kɛ a ye Ala sɔsɔ k'a tora camancɛ la a bɛ ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ a limaniyalen don Ala la a limaniyalen don kiyama don na a ye kitabu min tiɲɛtigiya kitabu wɛrɛ fana t'a bolo mais o kiiri kɔnɔ Ala ye a yamaru mun na a b'o ɲumanw kɛ Ala y'a bali mun na fana a bɛ to ka bɛn ko o kɛ olu groupe de ye camancɛ ye olu groupe ni o ka kibaruya ma f'i ye quoi balance bɛ sigi olu de ye quoi balance de bɛ na sigi olu de ye fɔlɔmɔgɔw b'o la an bɛɛ b'o la donc o jamakulu de ye jamakulu sabanan ye quoi o y'a sɔrɔ dɔw ninnu donna jahanama kɔnɔ harisatigi ninnu olu donna jahanama kɔnɔ kira ninnu awɔ kira ninnu ani mɔgɔ ɲuman ninnu ani sayidusu ninnu o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ yen o y'a sɔrɔ an donna alijinɛ kɔnɔ maintenant minnu bɛ don direct la k'a sɔrɔ a ma kiiri k'a ka ca fɔlɔ mɔgɔw de la dɛ mais ko laban mɔgɔ ninnu ko groupe fitinin dɔrɔn de bɛ don k'a sɔrɔ olu ma kiiri mais sisan balance bɛna sigi minnu bɛ camancɛ la ni o balance de sigira an ni fɔlɔmɔgɔw bɛɛ olu ni fɔlɔmɔgɔw bɛɛ ɲagaminen don o y'a sɔrɔ an donna ko ni kiiri tigɛra jamakulu caman na don tuguni arijana kɔnɔ ka taa ninnu sɔrɔ yen fɔlɔmɔgɔw la wa jamakulu caman fana na bɔ laban mɔgɔw la o kiiri tigɛlen kɔfɛ olu fana bɛ taa fara alijinɛ kɔnɔ tuguni est ce que a ye ne faamu sisan a ye ne faamuya Ala ka hakili ɲuman d'an ma a satigi bɛ se ka nin ɲɛfɔ wa ni ɲagaminen don kojugu mais k'a sɔrɔ a ɲagaminen tɛ e ka taasi dɔrɔn i b'a ye parce que a ye groupe saba de fɔ i ye Kuranɛ sura Waqiya aya 7 ils seront 3 catégories o bɛ kɛ groupe saba de ye o groupe saba nin de fɔra i ye Fatir kɔnɔna na Fatir de tɛ Kuranɛ sura 35 aya 32 donc minnu kɛra yɛrɛkuntɔɲɔbagaw ye ani minnu kɛra mɔgɔ ɲumanw ye olu bɛ mɔgɔ ɲuman bɛ don alijinɛ kɔnɔ direct yɛrɛkuntɔɲɔbaga ninnu fana bɛ don jahanama kɔnɔ direct camancɛ mɔgɔ ninnu parce que an ye ninnu kɛ jahanamadenw ye o ye gauche mɔgɔw ye numanyanfɛ mɔgɔw droite mɔgɔw o ye mɔgɔ ɲuman ninnu ye o tɛ wa donc jamakulu caman bɛ na don ka sɔrɔ o ma kiiri fɔlɔ mɔgɔw la a ka ca jamakulu fɔlɔ mɔgɔw don minnu tun tɛ Ala sɔsɔ olu caman na don arijinɛ kɔnɔ mais minnu tɛ kiiri ka se ka don arijinɛ kɔnɔ anw la ko man dɔgɔ dɛ ko jamakulu fitinin Ala k'an fara olu kan an de bɛ don ka fara tɔw kan mais sisan a ye jamakulu sabanan mun to yen ni a ma kibaruya fɔ Waqiya kɔnɔna na balance bɛ di olu de ma olu ka baara de bɛ na da kɛɲɛ ni mun girinya ni mun ye fama yamal miskara ɲɔgɔnna ana ye wa o ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna fitinin atome ɲɔgɔnna ni a ka juguman yɛlɛnna a ka ɲuman kan k'a na o ye donc yen de a bɛ bu yen dɛ donc ni o kiiri de tigɛra tuguni jamakulu bɛ kɛ minnu bɛ taa don jahanama kɔnɔ minnu ka balance fɛkɛrɛya i n'a fɔ atome ɲɔgɔnna o tɛ wa o bɛ taa o sɔrɔ minnu ma kiiri direct la u bɛ taa olu sɔrɔ u kiirilen u bɛ taa olu fara olu kan siɲɛ kelen kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc sisan kiiri tigɛlen i na mɔgɔ caman sɔrɔ o jamakulu la fɔlɔ mɔgɔw la i na mɔgɔ caman fana sɔrɔ o jamakulu la laban mɔgɔ ninnu na olu bɛ sɔrɔ ka taa fara tɔw kan u bɛ don alijinɛ kɔnɔ aya ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a ye ɲɔgɔn sɔsɔ kɔrɔfɔ faamuna n de wele tafsirul ayati bil ayati karamɔgɔkɛ kabako de ye nin ye dɛ o la sisan an bɛ mun de kɛ an bɛ ɲininkali da ye
an bɛ tɔ kɛ ba baro ye ni farankan bɛ mun fɛ Oustaz Gawusu Tarawele. Assalamu alaikum. Ala kana an karamɔgɔ dɛmɛ. Bon comme ni sura in filɛ suratul waqiati in filɛ ka taa se fo a sura laban na et puis jamakulu saba fana bɛ yen tuguni. Bon ne ma dɔn o ye jamakulu saba min ye. Laban ta. A b'a fɔ ko fa amma in kana minal muqarrabina farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. O ye kelen. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وفنكلي وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وفنجروب سواء وفنجروب كلمة أبوكو بورو لفوي جهنم دون أنا أعرف أرجينا دون سبعين دون يا فدكم فلبان وأما إن كان من المكذبين آية جودة آية بكم أنت آية بكم أنت أني لسان من المقربين الضال وما إن كان من المقربين آية اللي جاكي 88 Si celui-ci est du nombre des rapprochés de Dieu, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonges la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante. Et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Mun kasuru alama u bɛna kɛ alijana kɔnɔna na k'olu de kini yan mɔgɔ u bɛna don alijana kɔnɔ mɔgɔ minnu ye ala ka ayaw nkalontigɛ u na don jahanama mun tɔgɔ ye jahimi o tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ sa o ma ala ko yɛrɛ dɔn ka sɔrɔ o fitini laban ani lagalakatɔw ani ci yɛrɛ ma se dɔw ma k'olu ka kiiri fana bɛ cogo di o bɛɛ bɛ jamakulu sabanan in kɔnɔ mɛ u b'an kɔnɔ olu fana balansi tɛ olu ye olu de bɛna yɛlɛ a ko mɔgɔ dɔw bɛ bange o bɛ kɔrɔbaya dɔn dɔrɔn o bɛ sa mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ bange a bɛ kɔrɔbaya mɛ ja a lagalakatɔ lama de don a nana kɔrɔ fo ka na kɔrɔ fo ka sa mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bange dɔrɔn u bɛ sa o tɛ wa olu ka kiiri ko bɛ cogo di olu ma ɲuman kɛ o u ma juguma fana kɛ donc o ko bɛ cogo di ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ma kiiri sɔrɔ sabu ala ko ale tɛ mɔgɔ minɛ ko ale ala b'i ɲagata madama a ma ciden ci ma ciden ma se e ma ala ka kuma i ma mɛn a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn kuran sura 17 aya 15 16 15 16 de don 15 de don 15 kare ala وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا ate i minɛ k'i ka kojugu de don i ye kojugu kɛ fo a ka sɔrɔ a ye ciden ci i ma donc minnu ma cidenya sɔrɔ ani mɔgɔ minnu wolola ka faatu ani lagalagatɔ ninnu olu bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ani fatɔ ayi fatɔ dɔw bɛ yen o ye kojugu bɛɛ kɛ ka walima o y'u ka ko ɲuman bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka fa wuli donc fa wuli olu bɛ kiiri kɔnɔ a fa wulila la ka to yɔrɔ min na baara in bɛ daminɛ yen a ye kɔrɔfɔ faamu minnu kɛra lagalagatɔ ye olu ma kɛ hakilitigiw ye bilen quoi o kɛra walima o kɛra fatɔ ye
depuis o wulila denmisɛnnin ma o ni fa de wulila olu bɛɛ de don olu bɛɛ na fara ɲɔgɔn kan ka bila kogo dɔ sanfɛ tuma min na mɔgɔw bɛ ka kiiri o yɛrɛ sigilen bɛ o bɛ ka mɔgɔw lajɛ kogo sanfɛ Kuran surah 7 aya 4 ani aya 6 ka jigin donc sisan o bɛ to k'a ye mɛlɛkɛw bɛ mɔgɔ dɔw ta o fasa ma k'u meleke k'u fili awɔ k'u fili jahanama kɔnɔ alisatigi ninnu o b'o lajɛ ala bɛ kiniyanfɛ mɔgɔw a bɛ a fɔ ko mɛlɛkɛw bɛ ka garibu gosi u ye i y'a ye o bɛ k'a fɔ ayi a ye don salam 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 a ye don ko o tigilamɔgɔ ninnu bɛ yɛlɛ kɔ donc larafin mɔgɔ ninnu olu tigilamɔgɔ ninnu fana lajɛ ni mɔgɔ nusɔn ka di ani ni mɔgɔ nusɔn man di depuis a bɛ don da fɛ i b'a dɔn n'a ɲɛ sisilen don i b'a dɔn ni a nusɔn man di n'a nusɔn ka di i b'a dɔn quoi mais o lɔnni b'u la quoi kogo sanfɛ ala b'o lɔnni d'u ma o bɛ bɛɛ dɔn n'i ka lahala u sigilen bɛ yen denmisɛnnin ninnu bɛɛ o y'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kamana gannen don donc kamanagan yanni kiiri ka ban o yɛrɛ kamanagan fɛ u kunsigi bɛ jɛ Allahu Akbar suratul Musa aya 17 Kuran surah 77 aya 10 u kunsigi bɛ jɛ jatigɛ fɛ ko in bɛ laban cogo di an yɛrɛ bɛ kogo yan fɛ kogo sanfɛ yan ko in bɛ labɛn cogo di o bɛ ɲɔgɔn lajɛ o bɛ to ka e cɛ an tɛ ala deli o bɛ sɔrɔ ka ala deli daminɛ n'u ye jahanamaden ninnu lajɛ jahanama kɔnɔ u bɛ girin u b'a fɔ k'u bɛ bɔ u tɛ se ka bɔ tasuma b'u fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ girin u b'a fɔ ko ninnu ye yɛrɛ ninnu ma ko ɲuman kɛ c'est sûr que ninnu ma ala u ma sɔn ala ta ma o de kosɔn ala bɛ k'u ɲɛna ta ne bɛ ko ala e kana an fara ninnu kan sa an ye deli yɛrɛ de koyi donc o bɛ jahanama o bɛ alijana kɔnɔ mɔgɔ ninnu lajɛ jardin kɔnɔna na u bɛ boli la kulonkɛ sogo dɔw bɛ d'u ma fɛnw dɔw bɛ d'u ma b'o lajɛ muso ɲuman fana bɛ yen ala an y'a ɲini fɛ dɛ wala an bila yan kana an bila yan fɛ dɛ ko ka ala deli bɛɛ de bɛ na kɛ nin ye kogo nin sanfɛ donc ni groupe ni cɛ cira sisan groupe sabanan kiiri balansi bɛ mɔgɔ minnu na n'olu cɛ cira jahanama ta donna jahanama kɔnɔ arijana ta donna arijana kɔnɔ ala bɛ sɔrɔ k'i kanto larafin mɔgɔ na ko bon ne sɔnna aw ka dugawu ma aw bɛɛ ka jigin aw ka don arijana kɔnɔna na Muhamadu Lamini kira fa ani kira ba ninnu bɛɛ bɛ don arijana kɔnɔ ani minnu awɔ a m'a fɔ ko ni a ma ciden naati i ma k'ale t'i minɛ i ka kojugu ma wa bon a bɛ sɔrɔ k'a fɔ suratul kasasi kɔnɔ aya 40 ani aya 6 ko ka kɔn e ɲɛ Muhamadu Kuran sura 24 aya 40 ani aya 6 suratu sajad abi suratu sajad kono aya 7 suratu sajad kono sura 32 aya 7 abe kasasi fana kono aya 40 ani aya 6 kono alama ciden ci ya mɔgɔ ninnu ma ka kɔn e ɲɛ ciden ma deli ka na ninnu ma Muhamadu ne ye ci makakaw ma mais ka kɔn e ɲɛ olu ma deli ka ciden sɔrɔ ala kira dun ala ko yatimɛ de don Kuran sura 93 sa aya 6 ko an y'a sɔrɔ e ye yatimɛ an y'i ladon aya 6 na donc yatimɛ o kɔrɔ a n'a bangebaaw ma kɔrɔ ɲɔgɔn bolo o de tɛ ka f'i ye k'ale dun ye cidenya di ala kira ma san 4 Kuran sura 46 aya 15 kiraw bɛɛ kɛra kiraw ye san 40 suratul Ahqaf donc n'o sabatira o dun sabatira donc mɔgɔ minnu fatura nin ye tan ala kira fa ani a somɔgɔ minnu fatura ka kɔn a ka cidenya ye olu ma ala ko kuma mɛn donc olu bɛɛ bɛna don alijana kɔnɔna na u bɛɛ bɛ mɔgɔw ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu kɔrɔfɔ faamuna mɔgɔ minnu ma sansi sɔrɔ ka sayiduya découverte kɛ an bɛɛ tun bɛ cogo min na n'a y'a kɛ ala y'a kɛ olu fatura olu ka kiiri a fɔ ko ale bɛ kiiri la tigɛbaga la sɔn hɛrɛma ye ale ala ɲɔgɔn kiiri dɔnbaga tɛ yen ale ala ye kiiri dɔnbaga de ye maintenant
ni olu la minnu kan ka arijɛnɛ sɔrɔ ala de b'a dɔn sabu a ma bɛɛ wajibi i ka taa ala ko ɲɛ kɔrɔnɛ sura kɔnɔntɔn aya 100 ni aya 22 o de tɛ ko ne ala ma wajibi boli bɛɛ kan a ka wuli a ka taa ala ka ayaw kalan ayi ko a ka mɔgɔ dɔ bɔ aw la u ka taa ala ko ɲɛɲini n'u seginna ka na u ka ala ko ɲɛfɔ aw ye وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. وتاني منو كوكو على كرا نوفه ni mu'minu wajibi ma boli aw beka akata ala ko nyanyini de ko aga mogo do bo aw la o kata ala ko nyanyini o ka singana ala ko nyefo aw ye bena sisa munun tara ala ko kalanka na nyefo mogo ye ni e ya me o ye mun fo ye e ko qalu samina wa atana e bena kenai o chuko yala e ya nyinga ala de kote wa akoko awa ala de kote kasora aye bukari ko kuma de fiye de mais akoko ala de kote ama fiye ko bukari kote de mais kasora aka kuma ye bukari kono kuma ye ale ko ni kafiri de o de koso moko mum ma ala ko kala olu te wele kafiri ko olu be wele moko fililew o be do moko fililew de kono moko yu la fili ko mais o moko munu la fili la moko do be o ya kan o ye fili yele de kan ala bo de fo ye korna sura bisabani wolumla aya mugani shegin kaji tumana mo beta nyogon jalaki karamo banu ani o kan no fe mo beta nyogon jalaki tumamina janama kono nana mo no ba ko karamo banu nu o be boro damene suratul azabi kono korna sura bisabani saba aya bi woroni woro kajigi bi woroni shegi ko bi woroni shegi oreta bi woroni wolumla bi woroni shegi ko mogo na nimisa ko munde koso ama ala tanike comme antugura anga mogo baw de ko ko mo dombe na mogo be nimisa pourquoi o matugo ala kira ko ala kira duma na ni dowere ni koramite ko pourquoi o matugo ala na ka kira ko me o tugura o ka mogo baw de ko lo ka mogo baw de ulu lafili ko ala udama udonu fo janama duguma lala ama bande ika udanga ka mogo ba nu danga parce que mogo ba nu de anfi mogo munu be fili nyini ala mede olu de mogo ye o ka chabi ni aya ko kuma fora uye o ba fo ko no ko anga kara mogo mani fo olu bebe do jana makolo Allah amakala ala ko fora ye ko ala de kote me ale ko no ko ale ka kara mogo mani fo ale olu be do jana makolo me do be olu mosonen do be ala ko la anyere olu bolo mi ala ko yere de we ala ko de nyanyini mu fora uye o ko ala ko do no ko ala ko o be ka baraka ala ko ale ka fisa ma ci aka ko abisaka ya fa olu Allah ale de kiri do mbara ya ante ulu tigila mogo do nga munde bi dusu ko na ko ale ala bo do ka be anta do ko ulu tigila mogo no ay ni mede ulu tigila mogo no ala ka ya fa ka bo ale de kiri masai nga sisa utara ala ko kalanka na unana ala ko nyefo mogo ye e kanga yinigale ke ni ala ko de ni wa ko ala ko de ni kasara ay mun fiye ko tede mais ni e ko alhamdulillah angoni bugarde fora ye ay bugarde foye ay la kadarde dungu de edum la kadarde me kasro ma sitay mun ko kabido ala batola ni imame ka fo mama de kide mumini kunda ma sitay ni imame ka fo korna kelen de dira ala kirama e ma seka nyingali ka ko yala ala de côté korna kono wa adumbe ka fiye ko bugarde côté edum globala adumbe ka fiye ko maliki do côté edum globala e ma nyanyini ko jana ma diwondo do be ulu yere de mo fili lew yere mo mun bi fili bange le ko mo ko num karamo ba num ay ni mede parce que o koko karamo ba nu kabla ko duguma Quran sura bi sabani saba aya bi woroni woro katabla bi woro ani shegi ko ala ka klaku danga mais karamo ba nu fana beta murti suratu safat ko nan aya mugani nani ko katabla bi sabani fla o be barota nyogon bulo yin ko domina amina mogo jo jahanama dala yeni o ka do bebe jo karamo ba nu ani uno fe mogo nu bebe jo amina unyinga ko o don amina unyinga mais munde ya abonena de wo fo ko abo
kan bɔnɛ na mɛ ko bilahi ko ala an tɛ dɛ karamɔgɔba ninnu karamɔgɔba ninnu fana b'a fɔ dɛ aw de don parce que fili yɛrɛ de tun ka di aw yɛrɛ ye ko ayi ko aw de y'a jagoya an ka tugu ko bilahi an ma mɔgɔ si jagoya ka tugu ko se fosi dun tɛ an na aw kan a ka tugu an kɔ ayi dɛ a diyara aw ye dɛ aw tugura an kɔ karamɔgɔba ninnu b'a fɔ ko he cɛ an tɛ sabali an kana ɲɔgɔn jalaki ko in banna ka ban aw kɛra jahanamadenw ye an kɛra jahanamadenw an bɛɛ bɛna don jahanama kɔnɔ komi ko a ɲɛ filɛ nin ye karamɔgɔba ninnu a ye nin mɛn dɛ karamɔgɔba ninnu bɛna tiɲɛ fɔ yanni u ka don jahanama kɔnɔ u ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye aw fili a ye bisabani filanan a bisabani fila de ko a bisabani fila ni bɛ se k'o kalan Nous vous avons induit en erreur. ko tiɲɛ yɛrɛ la an y'aw bila fili la Car en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. k'anw yɛrɛ tun ye mɔgɔ fililenw ye Allah mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a fɔ walahi ko olu tun ye mɔgɔ fililenw ye parce que o tun ma mais o de don karamɔgɔba ninnu a fɔra ye ko Bugani ninnu ye tiɲɛ ye olu fana tun bɛ o de kan olu tun fana ye mɔgɔ fililenw ye nka olu kɔni ye kalan kɛ olu tun kan k'a faamu k'a fɔ olu ɲɛ dira u ma walasa u ko o ye mɛ u banna k'a ye ko u y'u ɲɛ gosi aya ninnu kan ko an y'aw fili parce que an yɛrɛ tun fililen don an bɛɛ kɛra jahanamaden ye a kana an jalaki sa merde wayi waaleykum salaam ka mɔgɔ minnu ka baara ye ka sonyɛni kɛ ka namara kɛ ka haramuyala kow kɛ ka baara ɲuman kɛ n'a sɔrɔ ye ayi suratu tawba bɛ o fɔ ye kuranɛ sura 9 aya 40 ani aya aya a b'o yɔrɔ de la ala b'a fɔ ko ale t'u ka baara fɛ parce que baara ni nɔgɔlen don 53 de don a ye nin mɛn dɛ ko ale ala tɛ sanu fɛn nafolo quoi nafolo in tɛ nɔgɔlen ye dɛ wari in tɛ nɔgɔlen ye dɛ mais a yɛrɛ ye baara nɔgɔlen de kɛ ka ɲumanya kɛ n'a ye quoi k'ale tɛ cɛ ka baara minɛ quoi. Dit, dépensez bon gré, mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Awɔ a ye nin mɛn dɛ 53 suratu tawba 53 a ko Dépensez bon gré. ani aya tɔ nin 54 Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Dieu et son messager, qu'ils ne se rendent à la salade que paresseusement et qu'ils les dépensent dans les bonnes œuvres, car contre cœur. a ye nin mɛn dɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛnikɛlaw de don u b'a fɔ k'olu ye limanajɔ wa u bɛ seli fana u bɛ seli u bɛ sun komi u ka seli baara in bɛ kɛ ni saliya yɛrɛ yɛrɛ de Allahu akbar k'u bɛ seli mɛ limaniya t'u dusukun na u bɛ baara juguw kɛ o bɛ o baara juguw tɔnɔ o sɔrɔ in yɛrɛ tɛ haramu ye de o ye baara juguman mun kɛ dɛ o de ye jurumu ye mɛ o sɔrɔ nin o bɛ taa ɲuman kɛ n'a ye a bɛ mɔgɔ dɔ nɛɛma a bɛ mɔgɔ dɔ nafa mɛ a yɛrɛ baara nin ye fu ye ala yɔrɔ a tɛ fisamaciya sɔrɔ a la قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صدق الله العظيم. ne kaba ko ye dɛ kaba ko ba ɛni mɛ baara nin bɛ o cogoya la ɲininkali min bɛ ne bolo ne ta ye k'a dɔn komi anw minnu ka vieux bɛ village la komi an minnu ka vieux bɛ village la an bɛɛ ka vieux bɛ village la voilà donc tuma dɔw la u bɛ to ka dɔw bɛ lo min donc u b'a fɔ ko ni cɛkɔrɔba bɛ lo min komi limanajɔn tɛ e min ye limanajɔn ye yala n'a ye wari ɲini i fɛ n bɛ fɛ ka dɔlɔ san i bɛ se ka wari d'a ma n'a ko dɔlɔ i b'a fɔ ko non k'a kana dɔlɔ min i bɛ ka kuma faamu i b'a fɔ k'a kana dɔlɔ min ko dɔlɔ min man ɲi ala ko ten i b'a fɔ a ye n'a ma sɔn i bɛ wari d'a ma
war diri k'i ka ɲumanya kɛ i fa n'i ba ma ko hali n'a tɛ ala ko la a bɛ kuranɛ sura tan ni 7 aya 23 24 a ko ne ala kɔfɛ a ye ne ala bato mais ne ala kɔfɛ a kan ka mɔgɔ mun ka kumakan labato bonya ko ye fa ni ba de wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ni me a bɛ tugu tɛmɛna ye ima yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin i ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka taa u ma dɛ wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman hɛrɛ bɛ hɛrɛ ma ko ɲɛsu i k'u bonya i ka jamaliya kama k'i ka kari u ye waqfid lahuma janaha zulli min rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagiran a bɛ ka nin bɛɛ ɲɛfɔ i ye mun kan ka kɛ somɔgɔ ye i bangebaa fila ma ko ni a dɔ nana kɔrɔya i kɔrɔ walima o fila bɛɛ nana kɔrɔ a ko i ka to ka duwawu dɔ k'i u ye rabbi irhamhuma kama rabbayani sagiran u hinɛna e la k'a sɔrɔ e tun ka dɔgɔn cogo min na ala ka o hinɛ ɲɔgɔnna segi ka taa u ma n'a ye ala ja u tɛ fatu fo ala ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a ko o tɛmɛnen kɔfɛ n'a a tigi y'i yamaru juguman kɛ la fa ni ba n'a y'i yamaru i ka juguman de kɛ sa k'i kana tugu u kɔ o la Kuranu sura 31 aya 14 15 suratul ankabutu aya 8 k'i kana tugu u kɔ n'u ko ko taa dɔlɔ min i b'a fɔ k'e tɛ dɔlɔ min mais e ka ɲumanya nafolo k'a d'u ma a kɛra e bolo wajibi ye parce que munna a b'o fɔ i ye Kuranu sura 30 aya 38 o ta aya 38 فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Donne donc aux proches parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. I bɛ di dɔn u ka hakɛ dɔ n'i ye sɔrɔ b'i bolo i ka lasuma mɔgɔ i yɛrɛ somɔgɔw u ka hakɛ wajibi de don i ka dɔ d'u ma n'a ko ko a ka dɔlɔ min bɛɛ ka kɛ i ka hakɛ de d'i ma dɛ nka k'a fɔ k'i ka dɔlɔ san n'a ye dɛ dɔlɔ min ma ye i b'a fɔ a ye mais ala ko n ka nafolo d'i ma n'a bɛ n kun wajibi de don ko n'i b'a di k'i k'a daminɛ ni Kuranu sura 2 aya 100 215 k'i k'a daminɛ fa la i bɛ a na di ba ma i bɛ somɔgɔ suru tɔw sɔn wari la i ye kɔrɔfɔ faamu a bɛ taa dɔlɔ de min n'a ye o a bɛ taa sunguruba de ɲini n'a ye o t'i ɲɛsira la e ka devoir de e ka fɛn de d'u ma o de i ka hakɛ u ka hakɛ ye o ka hakɛ de i ka fɛn d'u ma يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل kɔrɔfɔ faamuna ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ wagati sera bon ɲininkali ka ca dɛ an ta sigiɲɔgɔn ka hakɛ bɛ ɲumanya de kɛ sigiɲɔgɔn ye point kana i ka tɔɲɔ kana so ma kuma caman t'o la dɛ a lamɛn e ka ɲininkali jaabi de filɛ nin ye ɲumanya bɛ kɛ ka taa mɔgɔ bɛɛ ma o de ye rahmatu ye e ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka taa mɔgɔw ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa ni i bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ i ba sigiɲɔgɔn ye a b'o fɔ ye Kuranɛ sura 24 suratu nur aya 51 i ka jaabi bɛ yen i ka ɲumanya kɛ i balima sigiɲɔgɔn suru ani sigiɲɔgɔn jan i bɛ sigiɲɔgɔn jan dɔn wa i ni mɔgɔ mun jɛra mɛ a bɔra ɲɔgɔn kan a taara yɔrɔ wɛrɛ k'i ka hɛrɛ ka se olu ma i ka tɔɔrɔ kana se u ma o de fɔ point ayi a ka ɲi a tɛmɛ n'a ye ne bɛ seli su dugu tila ma awɔ ne kan ka layɛlɛ fɔ ka pɛrɛn wa i b'a a bɛrɛbɛn Kurani sura
wolowula aya kɛmɛ fila ni aya duuru b'a bɛrɛ bɛn kɛmɛ fila ni duuru ne sɔrɔ saba bi naani kɔnɔntɔn o ka se ka tafsiri dɔɔni k'a kan bon a tɛ se ka tafsiri k'a kan tafsiri tɛ se ka k'a kan parce que wagati sera voilà tafsiri ye fɛn wɛrɛ de ye quoi n'i bɛ fɛ ka tarjumi de dɔn u bɛ se ka kalan ye ka tarjumi f'i ye mais tafsiri o ye fɛn wɛrɛ de ye la ilaha illallah la ilaha